काल पेडे जो इन्सिडेंट जालो सिग्नल आमी कमेंट्स केला ते आनी ते ऑब्जर्व करताले तेन्ना एक जो मोटरिस्ट जो तुमी पळयला व्हिडिओ व्हायरली जाला तो सडनली डिजोबे करून आयलो आनी सीट बेल्ट घालनाशिल्लो. सो ते वेळार ताका थांबोवन आमचो PI कडेन ताजो आर्ग्युमेंट जातालो डिस्कस. सो ट्रॅफिक इतले जाम आशिल्ले कारणान इन द मीन टायम तो थिंच्यान गेलो आपली गाडी घेवन. सो ताका आमी अंडर 133 जी ट्रॅफिक वायलेशन आसा ताजे आमी ताजे नोटीस इश्यू केल्या. जी वायलेशन आसा सीट बेल्टाची जावं आनी कितें आसा ती ताजेय केला आनी मागीर व्हिडिओ एग्जामीन करून आजूय PIन ताजेर म्हापसा आपली कंप्लेन लॉज केल्या म्हापसा पुलीस स्टेशन रिगार्डिंग ताजो जो बिहेवियर आसा. ऑन ड्युटी ऑफिसराचे हे करपा खातीर ऑन ड्युटी ऑर ऑफिसर कितें आसा तें कायदेशीर कारवाई म्हापसा पुलीस करतले जे कितें आसा. पूण आमच्या ट्रॅफिक सेल PIन थंय आतां कंप्लेन ताजेर दिल्ली आसा आफ्टर एग्जामिनींग द व्हिडिओ. पॉलिटिकल बॅकग्राउंड बी ना कित्याक सारको एरोगन्सी को उलयतालो PI कडेन. हांगा ताजे विशयी म्हाका व्हडलें पॉलिटिकल आमी तशें पळयना. जें कितें जालां कंप्लेन जी आमी व्हिडिओ एग्जामीन केला आनी ताजे नंतर ताजेर कंप्लेन ही म्हापसा पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. अशें खुबशे आर्ग्युमेंट जाता पुलिसां वांगडा लोकांचे फाटीं ते कॅमेरावर दिल्ले पुलिसान कलर कॅमेरा फॉर देर सेफ्टी. न्ही बॉडी वॉर्न कॅमेरा हे सगळे इश्यू जाल्ले आसा आमचे ट्रॅफिक एनफोर्समेंट ऑफिसराक. ते बऱ्या खातीर आसा जो एक्चुअल कितें इन्सिडेंट घडटा जावं ते कितें करता तें पळोवपाक. पूण सर अशें खुबशे इंटरव्यू जायत आसता म्हणटा लोकांक. आतां लोकांचें कितें लोकांक आमी इतलें रिक्वेस्ट करपाक शकता की आर्ग्यू करनाका. तांचें कितें डिफिकल्ट जाल्यार हायर अपसाक मेळपा जाता. बरें न्ही कंप्लेन अशें न्ही तांणी मेळपा जाता. सपोज सबॉर्डिनेट स्टाफ करता जाल्यार PI आसा तांणी PIक एप्रोच जावचें. ताजे नंतर DYSP आसा ताजे नंतर हांव आसा SP आसा. जर SP कडच्यान ते सॅटिस्फाय नाल्यार आमचे फर्दर DGP सर IGP सर सगळे आसा. आमचे एक असो चॅनल आसा न्ही ते ताणें हें करचें की डायरेक्टली ते कन्फ्रंट करनाय पुलिसां कडेन. जी आमी कितें करता ती ऑफिशियल ड्युटी आसा. आमी चुकले जाल्यार आमी मागीर ताका करेक्टीव स्टेप आनी कितें एक्शन आसा तें घेतलें. बॉडी वॉर्न कॅमेरा चालूच आसा. पयलीं सेकंड स्टेजी पर्यंत दिल्ले आसा. आतां मुखार आनी येतले तेय दितले सगळे. कितले यूज जाला आतां बॉडी कॅमेरा? बॉडी कॅमेरा सो फार आमचे कडेन एक्झॅक्ट फिगर ना पूण आय थिंक अबावट 170 कितले बॉडी वॉर्न कॅमेरा आमचे कडेन आसा आनी ते फिल्डां आसा. डिफरंट 16 ट्रॅफिक सेलांक डिस्ट्रिब्यूट केल्या. असले इन्सिडेंट कितले कॅप्चर जाला कितें आयडिया? ना सद्या बॉडी वॉर्न कॅमेराचें अशें कितें आर्ग्युमेंट केल्ले बी जालें ना. हो जो काल इन्सिडेंट जाला कित्याक तुमी पळयला थंय ट्रॅफिक जेन्ना सिग्नल ट्रायल करता मातशी कमोशन जाता. ट्रॅफिक ब्लॉक जाता जावं लोकांक समजुपाक वेळ जाता तेन्ना हो एक थंय इन्सिडेंट जाला. ताजे प्रमाणे आमी एक्शन घेतला. पयलीं MV एक्टा अंडर घेतला आनी आतां ताका कितें ताजी कंप्लेन आसा ती ताणें म्हापसा पुलीस स्टेशनार लॉज केल्ली आसा.